ଆପଣ ବାହାରୁ ଦେଖି ଭାବିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଆସେସରିଜ୍ କି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର OSG ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ପଳା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ମୋବାଇଲଟେ କିଣୁଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ା ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି থিওরি ଭଲ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଭଲ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ମିଳୁଛି। ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଲାଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲ୍ୟାବ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ନା ଘଣ୍ଟିକା 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଉନି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ କ୍ଲାସ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବି 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ କର ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ିବ। आजिकल डिजिटल मार्केट मोबाइल दरकार केते आ मोबाइल रिपेयरिंग माने क्षेत्र में केते कौन आपण उन्नति होती आपड़ से केमी प्रॉफिट बाहर करेंगे से विषय जानिए। नमस्कार फ्रेंड्स मुझे विश्वास कर चैनल गोटे नुआ वीडियो को आम आसिक पहुँची जाइए OSG मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर आम साथ भाई अच्छा भाई नमस्कार के हालचाल चल बहुत बढ़िया एबे कबा प्रथम खोलिया एबे वर्तमान चलिए कौन कौन सब डिफरेंट माने बहुत डिफरेंट अच्छे माने आकाश पाताल फरक अच्छे आप देखी पारे जे आप निज स्टार्टिंग आसते ये सब इक्विपमेंट कि ये सब लैब नाला बर्तमान एवं रिसेंटली रिनोवेट होती है वर्ष को वर्ष रिनोवेट कर दिए वर्ष को वर्ष इक्विपमेंट सब चेंज हो लैब सब जिन चेंजेस पूरा सब जिनस पूरा अपडेट रहा पड़ो कोर्स माने टीचिंग टेक्निक सब चेंज होची ना कि सिलेबस भी चेंज सब कुछ चेंज हो आ हमर कहबा छै तो भाई डिमांड बहुत बढ़ुची डेफिनेटली भाई लोकेशन कोडी अछि एटा हमर भुवनेश्वर पटिया रेलवे स्टेशन पाखरे अछि बर्तमान ए जो लैब देखुचंती जे बोला देखुचंती इक्विपमेंट सब दिया है मशीन सब दिया है ये जो लैब आपन को ओडिसा नुह इंडिया रे वर्तमान नाही का पाखरे इंडिया रे डिफरेंस भाई कोन नुआ माने ये सब तो हाईटेक मशीन अछि जहां भी सब अछि पूरा फुल्ली एडवांस मशीन अछि एठी गोटे पिला जतरे मोबाइल रिपेयरिंग करछि हम तांकू माने केते केते माने जिंस दोछ आपण देखि परंतु माने गोटे एसएमडी देछु ता सहित आ गोटे एसएमडी देछु ता सहित आ गोटे डीसी मशीन देछु तापर एपटा पूरा एडवांस गोटे आसी देछु आसी कि आयरन देछु जोटे कि प्रोफेशनल जो माने रिपेयरिंग करछन ना 15 वर्ष जानि तांको पाखे भी ए सब इक्विपमेंट नाही वर्तमान डिस्प्ले भी लागि छै हां माने एते सब कॉस्टली इक्विपमेंट मशीन रक जो माने आसी आज की 15 वर्ष काम कर पाखे भी आज बंद मशीन बर्तमान सुधा भी नहीं आप ये भाई बैच के बेकार ये बैच हमर चलছে आसी कि जनवरी बैच चलছে এটা जनवरी बैच आ हमर कहबा कोर्स ड्यूरेशन भाई केते दिन कोर्स ड्यूरेशन हमर से 1 मंथ अछि एटा अछि हमर जे देखछन एटा एडवांस लैपटॉप अछि केवल दुकानी मानन पे एटा स्पेशल दुकानी जो माने आसीबे जो माने 5 वर्ष 10 वर्ष काम करछन जो माने फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग करिबन माने जोटा कि आईसी लेवल काम करि परनंती समस्त देखछन बर्तमान समस्त बर्तमान आसी कि आईसी रिबोलिंग करछन एटी जते भी स्टूडेंट अछन देखछन समस्त को मदरबोर्ड दिया छै समस्त आईसी रिबोलिंग करछन केवल चिप लेवल काम करी ए लैपटॉप अछि या साइड रे आ गोटे लैब अछि जोटी कि हमर बेसिक रु एडवांस स्टार्ट होछि एंड ए जो लैपटॉप तयारी करा देखछन ए लैपटॉप केवल दुकानी मानन पे हेछि आ गोटे मेन कथा भाई हम लोक माने कहउछन हमर कहबा आपन तो कोर्स विषय सबले कहउछन हम प्रॉफिटेबल माने केते हे परियो से विषय टिके आलोचना करी आज जदि को मैक्सिमम ना मोबाइल ले को जिंस भाई सजडा होछि मोबाइल रे जदि हमें देखिया सबुठो मेन काम ताले डेली काम हमर डिस्प्ले काम आसीबा डिस्प्ले जदि आपण घर बाहर जाउछन मोबाइल हाथ रे पड़ी गेला त डिस्प्ले ही आगे भांगियो आज्ञा मोबाइल रे हाथ रे गଳି पड़ला त डिस्प्ले ही आगे भांगियो त सबुठो अधिक किछि काम आसतो सेला डिस्प्ले काम आसीबा आ गोटे कथा भाई कहि दन हमर धर माने एवरेज गोटे कहबा गोटे डिस्प्लेटा धर 100 टका रे जने किनिला आ मोबाइल रे दुकान पकेला से प्रॉफिट केते परसेंट ता धर डेफिनेटली 2x 3x पॉइंट अछि जेति टंगा रे परचेज करले तो तार 2x 3x आराम से पाई परिबे आसी कि हमर को सीपीयू रिबोलिंग विषय भाई कहि देबे सीपीयू रिबोलिंग रे तो एथिरे तो आसी समस्त बर्तन देखि परतु एठी समस्त बर्तन सीपीयू रिबोलिंग करछन्ती एठी जेते स्टूडेंट अछन समस्त केवल सीपीयू रिबोलिंग करछन्ती कामडा भाई कोन एटा काम हला एटा कोन ना हमर जेते बेले आसी कि मदरबोर्ड रे किछि इशू हे गेला सपोज आपण कहले डिस्प्ले आसी गेला डिस्प्ले पड़ी गेला हाथ रे भांग गेला डिस्प्ले नुवा पकेलु तापर डिस्प्ले आसुनी तो से जगह रे यदि हमर मदरबोर्ड को डैमेज अछि हम देखिया पड़े से जगह जे एक्चुअली जो सर्किट बोर्ड अछि सर्किट बोर्ड भीतर कोड खराब अछि ता भीतर हम देखिया पड़े एक्चुअली मिपी लाइन खराब अछि मिपी कॉइल खराब अछि कि हमर सीपीयू खराब अछि कि एमसी खराब अछि एटा हला हमको मदरबोर्ड काम सिखिया पड़े बर्तन जोडे के प्रोसेसर हां ता भीतर जो जत्ते भी सीपीयू हे गेला एमसी हे गेला पावर एसी हे गेला नेटवर्क एसी हे गेला ए सब आईसी लेवल काम करिया खेले हमको चिप लेवल रो ए सब इक्विपमेंट दरकार ताहले हम काम करि परिया तो पिला आराम से बर्तन सीपीयू रिवोल्व समस्त सीपीयू रिवोल्विंग करछन आगे कारण एटा हमर जो लैपटॉप
ଅଛି ଏଟା କେବଳ ଆଡଭାନ୍ସ ଲ୍ୟାବଟା ହାଇଟେକ୍ ନାଇଁ କି? ହଁ ପୁରାପୁରି କେବଳ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କହିବା ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଆମର କଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? ये सेटअप गोटे कस्ट माने गोटे स्टूडेंट देखि परते गोटे स्टूडेंट पे सेटअपटा दिया है फॉर एग्जांपल कि गोटे स्टूडेंट पे सेपरेट ये टोटल पूरा गोटे सेटअपटा गोटे स्टूडेंट ये टोटल सेटअपटा आगे। तो ये सेटअपटा कस्ट आसी जाउची अराउंड आसे कि 70,000 पाखा के आसी जाउची माने एटा माने हमें ये मशीन यूज करछे ठीक अछि बट गोटे स्टूडेंट गले आ थोड़ी ना से माने इक्विपमेंट किनुची कारण इक्विपमेंट न किनी से कम पैसा भी इक्विपमेंट स्टार्टिंग किनी रेंज उडा आरंभ कर पुणी टाइम भीतर हे जिवो आपण हमें एटी जेतु पिला को ट्रेनिंग दोछु तेनु करी आसी कि हमें कोन करछन पूरा हाईटेक मशीन यूज करछो ठीक अछि पूरा एडवांस वाला यूज करछो बट गोटे पिला गले दुकान कले ता पे से बहुत कम पैसा आराम से 20,000 टका 30,000 टका भीतर सब मशीन हे जिवो ଆଉ ଆମର ଆପଣ ଯୋଗେଇ ପାରିବ ସେଇଟା? हाँ निश्चिंत आम निजर टूल्स शोरूम अच्छी तले आम निजर कारण बहुत इंस्टिट्यूट अच्छे जमीक आसिक परसेंटेज हिसाब से चलता है आसिक जे आम तो टूल ना मैंने बहुत इंस्टिट्यूट केवल आम ट्रेनिंग दूसु तो टूल वाला आसिक डायरेक्ट कंटाक्ट करके ना आम स्टूडेंट आपको दिंतु आम टूल देवु आपको ये पसंद देवु कि आम सेमती सिस्टम ना कारण ओएसजी निजर ट्रेनिंग संस्था अच्छी प्लस निजर टूल्स गोटे होलसेलिंग कर ऑल ओवर इंडिया बेसिक पूरा डायरेक्ट चाइना माल मगेक ऑल ओवर इंडिया बेसिक होलसेलिंग आईटी रिलेटेड जब कह जिन कथा जब कह लोक मैंने कौन कौन 10th दरकार +2 नहीं किसी माने यहाँ पे एजुकेशन किसी भी दरकार नहीं ये क्या आम मोबाइल रिपेयरिंग करार अच्छे मोबाइल आम नुआ बनवार नहीं नुआ तैयारी करार नहीं मोबाइल आम उद्भावन करार नहीं आमर ये मोबाइल सिंपल जिनस माने खराब अच्छी तार रिपेयरिंग कर देवार अच्छे माइक आसुनी चार्जिंग कंट्रोल होने चार्ज नौनी डिस्प्ले आसुनी नेटवर्क आसुनी ये सब कम सल्व करार प्रोब्लेम सल्व करार ठीक अच्छे तो तेणुक यहाँ किसी एजुकेशन दरकार नहीं यहाँ आपको हैंड स्किल दरकार पड़े जे तुम हाथर कमाल केते अच्छी तुम हाथ में कम कर हैंड स्किल ऊपर डिपेंड कर ठीक अच्छे कारण मैंने ये डेभलपर नुहति आम मोबाइल नुआ उद्भावन करूँ सेमती नुह मोबाइल को आमको रिपेयर करार अच्छे तो यहाँ आमको दरकार हैंड स्किल और हैंड स्किल आप एजुकेशन जीरो थे भी किसी नहीं आराम से करें आपंकर भाई जो पिला बर्तमान शिखुं ओडिशा बाहर जो शिखुं स्किल भितर केते डिफरेंस रही बहुत डिफरेंस अच्छी मुझे कथा कहली ना कहीं जदि आम इक्विपमेंट भल देवा ताले पिला डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करेंगे यही जो स्टूडेंट मैंने अच्छा ये रिसेंट ये सब आम रिनोवेट होसिकी 10 दिन भी है आसिक ठीक अच्छे स्टूडेंट मैंने आगुरी पुणा मेसीन भी कम करते एंड एची बर्तमान आसिक ये जो नुआ इक्विपमेंट भी कम कर से निजे जापे बहुत गुड़ा फरक अच्छे ठीक अच्छे तो जेपर्यंत आमर ये सब इक्विपमेंट ठीक ठाक न अच्छी से पर्यंत आम कम भी से भल कर ना ठीक अच्छे तो तेणुक आराम से पिला गोटे ट्रेनिंग नेला कहीं आजिका दुनिया तो आप जानते जॉब्र सिचुएसन जो भाया अच्छे समस्त डिग्री अच्छे समस्त पाठ पढ़ते समस्त बीटेक एमटेक ये जो पिला आप देखते समस्त पाखे किसी ना किसी एजुकेशन अच्छी एमती नुह एजुकेशन ना बट स्किल नाला किसी माने जे स्किल्ड किसी नाला तेणुक बर्तमान गोटे स्किल शिखिले गोटे स्किल शिखला पर आराम से गाँव में कि घरे कि गोटे रास्तार दुकान कले आराम से 2 पैसा इनकम करेंगे तो से जगह आम एत एजुकेशन धरिकी MBA बीटेक डिग्री सब धरिकी किसी लाभ नहीं कहीं जोड़ी गले चाकरी करने से कौन एक्सपीरियंस तुम कौन अच्छे तुम स्किल्ड कौन अच्छे तो से भाई एत पाठ पढ़ी तो लाभ कौन है तो से जगह आमको पाठ सहित एक्सट्रा नॉलेज भी दरकार आजिका डेट्रे ना युवपीढ़ी मैंने आज डेट्रे आगू तो बहुत बड़ा क्राइसिस होगा आसूचे आगू आप देखिए आसिकी कहीं समस्त एजुकेटेड समस्त सर्टिफिकेट धरी बस बट क्या पाखे स्किल ना तो से जाऊँगी भाई मार्केट में कर कौन भाई ग्यारेज कम शिखु ग्यारेज कम करदे मोबाइल रिपेयरिंग हो टीवी रिपेयरिंग हो एसी किसी ना किसी गोटे स्किल शिखा पड़ो आ मोबाइल रिपेयरिंग सबुठ बहुत बढ़िया स्किल कहीं आजिका डेट आप जानते मोबाइल छाड़देला किसी चलुनी मार्केट रिटर्न मिले चांसेस सागे सागे कहीं मोबाइल गोटे जिनस गोटे गाड़ी जिनस के बंद हेनी लाइफ में तो तेणुक जब यही लाइन में गोटे आप स्किल शिखी होगा आप स्किल होगा देन आप आराम से गोटे आप एरिया दुकान करके बहुत बढ़िया 2 पैसा इनकम कर कैमेरा रिलेटेड भाई जब इश्यू आसला सॉर्ट आउट करे केते समय लागे गोटे पिला को माने कैमरा जदि मोबाइल खराब हो गला हां कैमरा मॉड्यूल जदि खराब हैला कैमरा फरा कि फॉग हे गला हां हां किबा किछ असुविधा होला पैसा सेटा तो हमें एमते ऑन कैमरा करले बहुत जण हमर दुकान हे मन अछंती ठीक अछि बहुत कम माने रिपेयरिंग करे बहुत कम पैसा खर्च होय काहे कि ना आपण ई मोबाइल टा कोन गोटे छोटिया मदरबोर्ड ता भीतर अछि एडा बडा मोबाइल टा हमें सब किछ काम करछा बट आ भीतर छोटिया डिवाइस टा रखछि मदरबोर्ड जोटा आपण देखैले ठीक अछि ताको हमकु रिपेयर करे गेले हमकु बहुत कम पैसा खर्च हुए एंड ट्रेनिंग रे भी आपण बहुत कम पैसा माने लागुछि हमर कहया भाई तथे भाई 2x 4x हे परियो डेफिनेटली 2x 4x आराम से हे परियो काहे ना आपण के एठी एते सब एडवांस इक्विपमेंट देला परे आज्ञा मु कहली जेमती ओडिसा रे तो छाड़ दियंतु इंडिया रे ए भलिया लैब एपंत भी नाही का पाकरे ए भलिया लैब पय आपण को चाइना जीवा पड़ो ट्रेनिंग ना पय ठीक अछि सेठी आपण लाख लाख टका खर्च करिया पड़ियो बट मु सेटा वर्तमान ओडिसा रे फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करछि जे वर्तमान आसी कि जे गोटे पिला मोबाइल टे किनु जे एती टका खर्च करिक ना सेती डरे से मोबाइल इंजीनियर हे जो
ମାନେ ମୋବାଇଲଟା କିଣୁଛି ଆସିକି ମିନିମମ୍ ସେ 15-20 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୋବାଇଲ ହେଉନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଗୋଟେ 5G ମୋବାଇଲ ହେଲା ତ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆରାମସେ ହେଇକି ମାସକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କର। ତଥାପି ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ତାପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ତଥାପି ଜବ୍ର କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଯଦି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାର୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ କରିବିନି ଦୋକାନ ନ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଭାଇ ଦୋକାନ କଲେ ମିନିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କେତେ? ଦୋକାନ କଲେ ମିନିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 50,000 ବହୁତ ହେଇଗଲା 50,000 ଭିତରେ ଆରାମସେ ଜଣେ ମାନେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହଁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ନେଇକି ଗୋଟେ କେବିନଟେ ନେଇକି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏମ୍ଡି ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ନେଇକି ଆରାମସେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆଣି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଶିଖିଛି ମୋ ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ଚାର୍ଜ ନେଉନି ମୋର ସ୍ପିକର ଖରାପ ଅଛି ଯେ ଆକୁ ଦେଇଦେବେ ମୋବାଇଲଟା ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏମ୍ଡି ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ନେଇଯାଉଛି କାମ କରିଦେଉଛି ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ କାମ ଆଉ ଯଦି ତାର ମଦରବୋର୍ଡ କାମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 30-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? মেল ফিমেল ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସୁବିଧା ବି ଅଛି ହଷ୍ଟେଲର ବି ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆସିକି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ସବୁବେଳେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସିଟ୍ଟା ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁନା ଫ୍ରି କରିଦେଉ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସିଟ୍ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି କରିଦେଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସିଟ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି କରିଦେଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରେ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁବେଳେ କହେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହେବ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁରା କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଫ୍ରି ରହିବ। ଏଠି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ? नारायण साहू କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ? गंजाम ଗଞ୍ଜାମରୁ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ? ଏବେ 25 डेज ହେଲା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଇସିରି ବୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ପୁରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 5 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ? ହଁ ସିଓର। ଆଉ ଆପଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କେତେ ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କେତେ ଅଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ? ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ବେଟର ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କାମ କରିସାରିକି ଏଠୁ ବାହାରିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଲିଂ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବାହାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ? 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। 15 ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟ? ଭଲ ଅଛି ଥିଓରି ଭଲ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଭଲ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତ? ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁର। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭାଇ କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତ ମିଛ କ'ଣ ଟିକେ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାଇ? ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍ 12 12%। ଆଜ୍ଞା 12 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଦୋକାନ ଥାଇକି ଭାଇ ଆମର ଶିଖିବା ମାନେ ଜରୁରତ ଟିକେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଖାଲି ଜାଣିଥିଲି ଚାର୍ଜିଂ ଫିନ୍ ଏସବୁ ପକାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଶିଖିଛି ଆଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ କଥା କ'ଣ ଭାଇ ଲାଭ ବାହାରୁଛି ୟା ଦେହରୁ ମାନେ ଯଦି ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଏଠି ବୋଲେ ତ ପ୍ରପର୍ ଲାଭ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଲାଭ ବାହାରିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରିଦେବା ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନାଁଟା ଟିକେ ସାର୍ ନୂଆ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଏବେ କହିବା ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଆଗେ ଯେମିତିଆ ମାନେ ଏତେ କହିବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଧିକ ଦିନ କରିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଡିସପ୍ଲେରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବାଠୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବ? ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଲାଇନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଏବେ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ମାନେ ୟୁଜ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି ସେ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗରୁ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେଇଭଳି ହେଉନି ଏବେ ସବୁ ଆଇସି ରିଲେଟେଡ୍ ଫଲ୍ଟ ଆସୁଛି ବା ତୁମ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ବହୁତ କିଛି ଇଏରେ ଫଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ବି ଯାହା ବି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଫଲ୍ଟ ଚାଲିଛି तारी ऊपर ही आम पिला ये करूँ ना कि आम जो पूर्वर 2G 3G ये सब सेक्शन आम ना जहाँ मार्केट रे फल्ट आसे जो मोबाइल नहीं कि आसुँच से मोबाइल आम ऑन क्लास रे लाइव करके ये करूँ कौन ट्रेसिंग करवा केमती करवा जोटा हो भी तेणु ये भाव में आम क्लास चलती माने से प्रोब्लेम नहीं कि आम ये करूँ करेंट टाइम रे एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ रे जा प्रॉब्लम सेटा पढ़ा कारण अलरेडी जो मैंने दुकानी अच्छा से पाखे बहुत सारा मोबाइल फल्टी मोबाइल रोचे से नहीं कि आसुँच तेणु से नहीं आसले आम आगे ही ट्रेसिंग कर देखा भूलटा कौटी
सी ऑलरेडी कहीं ट्रेसिंग कर पारे से सब नहीं आम ये करुँ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଜଣେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛି ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ देखो सेटा डिपेंड करे पर्सन टू पर्सन कहीं आम गोटे पर्सन जदि पूरा फ्रेशर अच्छे टिके लंग टाइम लगे जदि अलरेडी जड़े बेसिक कम कर डिस्प्ले से पकाउ सी अलरेडी नॉलेज रखी टिके कम समय लगे जो मैंने पूरा बेसिक रू आसवे से अधिक समय आमको दरकार हम ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟୁ ଆପଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ଧର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ସଜାଡ଼ା ରିପେୟାରିଂରେ ଆପଲ୍ରେ କେତେ % ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଇଟା देखा गले आप्पल तो बहुत अधिका रोचे कारण फोनटा भी से भाया फोन कस्ट भी से भाया किंतु आमर ये जनरली आम बेसिकली ये करूँ जे आप्पल सेट्र जहाँ आम सेक्शन रिलेटेड फल्ट अच्छे आम ये करूँ कारण आम तो सेमती भी आम यहाँ टोटाली आंड्रॉइड बेस ये रोचे जहाँ भी कोर्स रोचे आंड्रॉइड बेस रोचे आप्पल आम जनरल जहाँ डिस्प्ले चेंज हो आमर जहाँ ये चेंज हो चार्जिंग हार्डवेयर रिलेटेड किसी भी पिला इनफर्मेशन दौचु ଆଉ ସାର୍ ଆମର ମାନେ ପିଲା କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆପଣ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ रिसीव करवाटा मु ऑलरेडी मु पढ़ाए किंतु रिसीव करवाटा सब पिला ही एक्सप्लेन करें कारण से ही रिसीव कर तेणु रिसीवेन्टा पाखे रहा तेणु तांकठू जहाँ ये आसला से हाँ सार यहाँ पढ़ाटा मे भी कष्ट हो सेक्शनटा बुझा कष्ट हो तो बुझाए जे माने थरे हो दी थर हो चार थर हो पाँच थर हो बुझाए जेपर्यंत सी न बुझी कारण जब पिलाटा पैसा देके आसूँ पिलाटा गोटे गोल सेट कर माइंड आसी ना मुझे मोबाइल रिपेयरिंग रही जब आम इग्नोर करें ताल से हेनी तेणु सी बुझला जाए पढ़ाई पड़ो से बुझला जाए कम करा पड़ो ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ହତାଶ ହେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ हेल्प तो आम ये मोबाइल रिपेयरिंग जब से आसती जॉइन करती आम ओएससी रे ताले निश्चित भाव में आम क्लास दे पार क्लास से निश्चित डेभलप करके निजर माने निजे किसी जॉब करें निजे कौट जा जॉब करें निजर गोटे सर्विस स्टेशन भी खोली पारे ସାର୍ बहुत बहुत धन्यवाद मूल्यवान समय देता सार भी मैंने व्यस्त अच्छा निजे शिखौं निजे भी करूँ एटा हमर थिला आसी एडवांस लैब थिला केवल दुकानी माना पे आज्ञा आ साइड रे हमर आ गोटा आसी जोटा कि हमर बेसिक टू एडवांस लैब हां एटा अछि बेसिक टू एडवांस लैब जोटा कि हमर फ्रेशर स्टूडेंट माने आसीबे ए जगह रे डिजिटल बोर्ड भी लगी जाइए आपन एटी सबुडी भाई सब जिंस इक्विपमेंट चेंज हो जाइए ना इक्विपमेंट जोड़ा मु कहली ना आसे कि जे आपन को इंडिया रे ओडिसा को छाड़ दियंतु इंडिया रे आपन को ए भले लैब देखिया पाइबेनी ए भले लैब आपन को केवल चाइना गले देखिया पाइबे ये भाई इन्वर्टर रे चलियो ना ना इन्वर्टर रे के चलियोनी ए सब पय प्रॉपर हमर इलेक्ट्रिक दरकार आपन देखि पारथु एटी जेती सब इक्विपमेंट लागे जे गोटे स्टूडेंट को मु कहिबी भाई को आसी के देखिबे आसी गोटे स्टूडेंट को हम कोन कोन सेटअप दोचु एपडो गला पर भाई को देखिबे जे गोटे स्टूडेंट रो सेटअप एटा ए जो सेटअप देखुचंद ना एटी गोटे स्टूडेंट ही बसियो गोटे स्टूडेंट पय आसी देचु एठी हम गोटे एसेंबली देचु तापर एपटे आ गोटे एसेंबली देचु एठी हम देचु आसी गोटे डीसी सप्लाई देचु एठी गोटे आयरन देचु तापर एठी गोटे माइक्रोस्कोप देचु तो गोटे स्टूडेंट ए सब मशीन यूज करिवो एटा भाई कोन काम टी कहि देबे यार काम रहउछि जे हम मदरबोर्ड रे जेतले आसी किछि भी काम करछा आईसी फाईसी गला कंपोनेंट गला किछि भी जिंस हम जेतले ताको रिमूव करछा तो यार थ्रू रे हम काम करबा यार स्पेशल काम रहउछि केवल सीपीयू पय और यूएमसी पय हमर आईसी लेवल पय ए सब पय बेटर अछि आ एठी गोटे एसेंबली देचु स्वतंत्र कोन ना चार्जिंग काउंटर हे गला माइक हे गला स्पीकर हे गला किछि भी काम करे छै नॉर्मल काम करे छै एटा सेपरेट रहउछि पूरा एटा प्रोसेसर पय सेडा आ हार्डवेयर पय एटा केवल सीपीयू हमर यूएमसी पय केवल आईसी पय आ एटा अछि सब काम करिया पय ये माइक्रोस्कोप भाई को लेवल रो अछि एटा माइक्रोस्कोप पूरा एडवांस वाला देछु आसी कि पूरा समस्त को आसी कि देखतो गोटिए कंपनी रे देछु एठी जहां भी लागे सब तो गोटिए कंपनी रे आ पूरा फुल्ली एडवांस वाला माइक्रोस्कोप अछि जोटा कि अपन कहा पाखरे ओडिसा रे आपन को देखिया पाइबे इंस्टीट्यूट रे नाही ना कोन से इंस्टीट्यूट ओडिसा रे नहीं इंडिया रे जदी आपन को इंडिया रे आपन को ए भले लैब कोड दिथिबो त आपन को कोर्स फीस पूरा जीरो रहइबो सेटा मो तरफ जदी आपन के कहबे सर आसे कि इंडिया रे आपन भली जने लैब अछि जे कि आपन को एती कम पैसा रे से ट्रेनिंग दोछि आ ई जो कहले से कोरियाटा अछि सेटा केवल एई बैचटा पे अछि ई जो जनवरी 5 रे स्टार्ट होछि सेई बैच रे आज्ञा ई जो जनवरी 5 रे कोर्स फीस विषय भी आलोचना करिबा हमें तापर आगु हमर कोर्स फीस बढ़ी जाय छै आगु कोर्स फीस हमर 3 वर्ष बढ़ी माने सेति ही थिला 18 टका थिला रजिस्ट्रेशन 2000 बट एबे आगु हमर कोर्स फीस बढ़ी जाय देखो सिंपल कथा आपनकर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी डेफिनेटली कोटी कोटी इन्वेस्टमेंट एटी चली जे एठी अपन देखि परथुबे कोटी कोटी इन्वेस्टमेंट अपन आसी गला देखि परथु पूरा केजे सब आसी मेसिन लागि जे आसी तो एठी जेतु आसी एते टंका इन्वेस्टमेंट होउची तो ता जगह रे 20000 टका 25000 टका किछि भी न कारण एई ट्रेनिंग पे आपन को ओडिसा बाहर को जाई कि 50000 60000 लाख टका खर्च करजन सेठी पुनी ए सब इक्विपमेंट भी दउ नाहंती नॉर्मल गोटे माइक्रोस्कोप थिबो गोटे एसेंबली थिबो आ किछि न थिबो बट से जगह रे हम एठी गोटे स्टूडेंट पिछरे लाख लाख टका खर्च करी इक्विपमेंट दउ जे आसी कि जे नाइ गोटे पिला पाखरे गोटे भलो मेसिन रहले से भलो काम करि परिबो जे पन मेसिन भलो नै से पन से काम ही बेटर करि परिबोनी तो तेनु को जेतले हम एते
एते टका इन्वेस्ट करूछु तो से जगह रे 25,000 टका तो किछि भी न से तो आराम से पॉकेट मनी हिसाब रे गोटे मोबाइल भी खर्च कर दोछि तो से जगह रे आपण 25,000 टका कि 20,000 टका आपण खर्च करले वन टाइम तापर आपण लाइफ टाइम पे से पैसा इनकम करिवे देखो आमर को इक्विपमेंट कहबा माने को अपडेट कर रीजन एथि कारण कंटीन्यूअस चलछि आ जदी भलो क्वालिटी रही तो इक्विपमेंट टा कंटीन्यूअस अधिक समय चली पारे आ जे ब्रेक डाउन होला पिलांगर पाठ पढियारे भी असुविधा हो ताको शिक्षा रे इंटरेस्ट भी कमी जाई पारे तबे एबे मेन आसी हमर सर कोर्स फीस केते टका बे कोर्स फीस वर्तमान एबे आसी कि हमर तो आज पर्यंत समस्त जानि छन्ते कोर्स फीस हमर थिला आसी कि 18,000 टका रजिस्ट्रेशन थिला 2,000 टका बट एबे हमर कोर्स फीस हम बढ़ई के 25,000 टका करछु आसी कि जेहेतु आसी कि आपण देखि पड़थुए पूरा लैब को पूरा रिनोवेट करा जायछि गोटे आपण कॉलेज आसिले आपण लागिवो जे ई जो लैब मु पसिछि एटा ओडिसा रे को इंडिया रे नुह एटा मत लागुछि जेमि माने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे भीतर पसि जाय आपण देखुछन लैब को देखि जानि पड़थुए जे गोटे पिला जेमि आसी हठात किना देखि लागुछि त गोटे मोबाइल नुआ तयारी करा होछि बोधे ठीक अछि आता भाई 25,000 टका कोन इंक्लूड टी हम व्यूअर्स मानु कहि 25,000 टका रे तांकर खाली कोर्स फीस रहउछि ठीक अछि आ ता बाद जदि से हॉस्टल रहिबे ताले आसी कि खाया पिया करे ताले तांग बाबत को हाईएस्ट 5,000 टका खर्च हो तो अप्रोक्सीमेटली आपण देखंतु 1 मंथ भितर गोटे स्टूडेंट 30,000 टका खर्च करिवो बट आफ्टर ट्रेनिंग पर से आराम से 30,000 टका मंथली निश्चित बाहर करि परिबो कारण से जगह रे आपण चिंता करंतु गोटे पिला आसी कि जते बेले स्टैंडर्ड 1 टू 10 जे पाठ पढला पैसा तो खर्च हेइथिबो आम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाठ पढ़ले आसिक 10th गला हारी तापर आसिक पळेगला आसिक हमर 12th गला हारी ग्रेजुएशन करदेला तो सेतिर हम 5 लाख टका 10 लाख टका 5 लाख टका खर्च हेतु जेते गवर्नमेंट स्कूल खर्च करले भी पाठ पढ़ले भी आपण टका 2 लाख 5 लाख खर्च हेतु ग्रेजुएशन पर्यंत ता बाद के डिग्री करछि के बीटेक करछि के एमटेक करछि के एमबीए करछि तो एते सब पाठ पढ़ला देन तापर एतला हम जाउछ आसिक मार्केट को जॉब करिया पई सेते बेले से कहूछि तो भाई स्किल्ड कोन अछि तो भाई एक्सपीरियंस कोन अछि से सेठी पचारनु जे नै औरंगजेब केबे आस्तिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर सेटा से पचारनु से पचार जाई तो भाई कोन टैलेंट अच्छी ठीक अच्छे जदि से ही जगह स्कूल आमको पाठ पढ़े था जब पाठ भी पढ़ ता सहित तुमको एक्सट्रा नॉलेज भी न रख मोबाइल रिपेयरिंग कर टीवी रिपेयरिंग कर गाड़ी रिपेयरिंग कर स्कूल आमको शिखे था एटलिस्ट गोटे पिला पाठ पढ़ला बेले आज जो बेकार ही बुलूची कारण रोजगार ना तो से जगह गोटे एक्सट्रा स्किल अच्छी से स्किल अनुसार से आराम से स्किल को लेकिन से रोजगार कर पारता जोटा कि आमर इंडिया से होनी बट इंडिया बाहर जो सब कंट्री अच्छी यूएस होगा चाइना होगा से कौन आसिक स्कूलिंग कर छोट बड़ू से ना पाठ पढ़ा सहित एग्रीकल्चर ही पढ़ुछन माने धंदामूलक शिक्षा भी धंदामूलक शिक्षा सेटा दउछन बट हम इंडिया सेटा नाही प्राइमरी स्कूल रु दउछन ता आपण चिंता करंतु वर्तमान एबे गोटे हमर संबलपुर रे भारतला कनेस्टेबल कोन होमगार्ड पोस्ट भारतला 160 टा ना 165 टा पोस्ट भारतला सेतिरे आसे कि 9,000 पिला अप्लाई करथिले पुरी सेतिरे आसे कि एजुकेशन कोन रखितला ना मिनिमम 5th पास जो माने से माने अप्लाई करबे बट जे अप्लाई करछन्ती को माने ना जे डिग्री हरछि पीएचडी होल्डर एमबीए होल्डर से माने जे अप्लाई करछन्ती लास्ट को आसे कि माने परीक्षा दा पे ताकर जागा हलानी एते लोक हेले बोली गोटे हमर गोटे एरोड्रम फील्ड थिला आसे कि ताकू टोटल पूरा एग्जाम हॉल कर पूरा रोड रे टोटल पूरा ड्रोन शूट जाई आसे कि ऑल ओवर इंडिया रे लोक सब देखुचंती जे 160 टा पोस्ट पई 9,000 लोक अप्लाई करछन सेथिरे पुनी पंचम पास से मागी जे एठी पुनी लोक एमबीए वाला करछन ओवर क्वालिफाइड अछन आपण चिंता करंतु ताले स्किल्ड जदी गोटे पिला पाके थांता ताले से अनै थांता आसे कि जे नै मु गोटे होमगार्ड जॉब करै पई कि आसे कि जाई कि आसे कि मु एमबीए पाठ पढली तापर जाई मु कोनोसी कहूनी जे कोनोसी चाकरी छोट कि बड़ बट आपण एते एजुकेशन करे लाभ कोन हला आपण से जगह जो लक्ष लाख टका खर्च करी पाठ पढले ता लाभ कोन हला से जगह आपण पाठ ही पढंतु पाठ से गोटे एक्स्ट्रा स्किल भी रखी था नॉट ओनली मोबाइल रिपेयरिंग टीवी रिपेयरिंग करंतु एसी रिपेयरिंग करंतु बाइक मैकेनिक हेजंतु कि होल्डिंग काम कर किछि भी गोटे स्किल रखी था मु कहा कथा जदि स्किल रखिथिबे ताले आपण का ऊपर डिपेंड हेबेनी विदाउट डिपेंडेंसी रे आपण निजे निजे गोटे निजर धंदामूलक काम करि परिबे आ भाई लैपटॉप कथा कहबे लैपटॉप रिपेयरिंग किछि अछि जेंदी निश्चित लैपटॉप रिपेयरिंग भी अछि कोर्स फीस जदी कहबे आ कोर्स फीस हमर से 25,000 ही रोछि किछि एक्स्ट्रा रोने 25,000 ही रोछि तो से जगह रे मु जो कथा कहउतली जस्ट आ टिके कहि दोछि जे एतटा खर्च आम पाठ पढ़ला रिजल्ट जीरो सर्टिफिकेट नहीं जाऊचा भाई चाकरी दियो से चाकरी दौनी बट से जगह आपण आसतु एठी कि बिना पाठशाठ पढ़ी किसी पाठ पढ़ा दरकार नहीं आपण आसतु एठी गोटे मास मात्र ट्रेनिंग नियंतु सेठी आपण लाख लाख टका पाठ पढ़ा खर्च कले एठी आपण मात्र 25,000 टका खर्च करंतु बेसिक टू एडवांस भाई केते दिन लागियो गोटे मास ही लगे गोटे मास रे 100 to 110% लगे कहीं एठी जो गोटे मास ट्रेनिंग दिया होछि ना घंटिका 2 घंटा दिया जाउनी पूरा फुल डे क्लास देन तापर गोटे पिला जदी भी 1 मंथ भीतर डाउट रह गला नेक्स्ट मंथ तुम क्लास करो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तापे किछि पैसा पड़िबो ना क्लास कर परिबे आराम से जे पन तांगर न होई से पन कर परिबे तो सही जगह आपण चिंता करंतु वर्ष वर्ष धरि पाठ पढ़िया अपेक्षा भाई गोटे मास भीतर टाइम तो देई परिबो ना लक्ष लाख टका खर्च करी पाठ पढ़छ 25,000 टका तुम से इन्वेस्ट तो करि परिबो ना करि पारला परे तापर तबे भाग्य के दोष देबो जे नै आमे कोन करलु लाइफ रे ठीक अछि गरीब होई कि आमे जन्म होइछा बट मरिया पूर्व तो भाई भगवान तुम बुद्धि हिचंती से कह भाई तो बुद्धि देथिले दिमाग देथिले किछ तो करिया कथा आज्ञा
କିଛି ତ କରିବା କଥା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଶିଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ମୋର ଏଠି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରୁଛି ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ବି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହେବନି ତ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ମୁଁ ସେ ଶିଖୁଛି ସେ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ବାଦ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ରିଟର୍ନ କେତେ କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଡେଲି ପକାଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି କି ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ବି ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆସିକି ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ଦେଖିବ ଆସିକି ତ ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଠି ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଦୋକାନ କରିବି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ମେସିନ୍ ପକାଇଦେବି ସରିଲା ଲୋକ ଯାଇଲେ ଆରାମସେ କାମ କର ପଇସା ତୁମର 25,000 ଟଙ୍କା କେବେ ୱେଷ୍ଟ ଯିବନି ତୁମେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଥର ଶିଖିଲା ପରେ ନା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାରଣ ସେଇ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଓପୋ ଭିଭୋ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଯାଇ ଜବ୍ ପାଉଛି ଆମର କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇକି ଶିଖେ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ କେତେ କମିଛି ସେଇଟା ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଭଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା ବୋଲି ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଅତି ଗରିବ ପିଲାଟେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ମିନିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାତ୍ର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ 25,000 ଟଙ୍କା ସେ ପୁଣି ଆସିକି କେଉଁ ଭଳିଆ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତ 25,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆରାମସେ ମାନେ କହିଲେ ନା ଆସିକି ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି କେବଳ ଫ୍ରେସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି କରିପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଲୋକେସନଟା ଭାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନଟା ହେଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଦେଖି ଭାବିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଆସେସରିଜ୍ କି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର OSG ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ପଳା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଇଏ ଆମର ଯଦି କହିବା ଭାଇ କେତେ କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ର ଇଏ ଆମର ଥିଲେ ଆସିକି ଅକ୍ଟୋବର ବ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 5 ବ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 5 ଏବେ ମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ତୁମେ ଥିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା କେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସାର୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦୂର ଶିଖିପାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯେଉଁଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଉ ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖିଲା ତ ସତ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦୂର ଶିଖିପାରୁଛି ତ ତାର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖୁ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପିଲା କେତେ ଦୂର ଶିଖିପାରିছে ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି OSGର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଆସିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଲାଇଭ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ଆରାମସେ ଦୋକାନ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ଅଛି ତ ଡେଟ୍ ଅଛି ନିଜେ ସେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମାନେ ବନ୍ୟ ବି ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ବେସିକ୍ ଲେଭେଲର ନୁହଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର ବି କାମ ହାର୍ଡୱେୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପୁରା ପ୍ରପର ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି ଭାଇ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ଆମର OSG ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ସେତେବେଳେ ସେସନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦୋକାନ କରିବାଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆମର ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଆପଣ ତ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଯାହା ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆମର କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ନାଇଁ ହଁ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଘର ଚଳେଇବ ଏଥିରେ ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଏଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କି କାହା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ପଳାଶୁଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି
ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି OSG ମଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ଦୋକାନ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ କେଉଁ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଇନି ଯେ ଆଜି ଛାଣିଦେବା କାଲି ଖାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଫ୍ରେସର୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୋକାନଟା କରିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ନିଜର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆସିକି ସାର୍ ଭଲ ରିପେୟାରିଂ ଯଦି ମୁଁ କରି ଜାଣିବି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ମେସିନ୍ ହେଲେ ବେଶୀ କଥା କହୁନି 30,000 ଟଙ୍କା କରିପାରିବି ଇନକମ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା, ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେମିତି ବି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଟୁଲ୍ସ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ। ଆମରି ପାଖରେ ଟୁଲ୍ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ଟୁଲ୍ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା। ତ 40,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, 40,000 ଏବ ଯାଇନଥିବ, 40,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନଟେ ଜଣେ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 40,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ଆସେସରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୋ ସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ରିପେୟାରିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ରିପେୟାରିଂ ସାର୍ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନେ କି କହିବ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ମୋବାଇଲ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ନାହିଁ, ଆମର ଖାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇନୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସେତିକି ହିଁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ବହୁତ ଟପ୍ ରହୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଇଏ ଯେମିତି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ନିଜର ଦୋକାନ କରିକି ଆରାମସେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସିକି ଜବ୍ର କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ହେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ତ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବ ଏଥିରୁ? ପଟି ମିନିମମ୍ ଯାହାହେଲେ ବି 1,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ, ଯଦି ବାହାରିଯିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ଆପଣ କେତେ ଡିସପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ କି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର, ଗୋଟେ କି ସ୍ପେୟାର ଗୋଟେ ବିକିଲେ ଏମିତି 1,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାମରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭାଇ? ଆଗରୁ ବି ମୋର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିଲା, କଲେଜ ଛକରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କାମ ଟିକେ ଶିଖି ଆସିଲି OSG ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆମର ବି ମାନେ ଠାକୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ତୁମର ଏଇଟା? ପଳାଶୁଣୀ ମାର୍କେଟ। ତ ପଳାଶୁଣୀ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ କି ରସୁଲଗଡ଼ ମୁଁ କହୁଛି ଆସି ଯେଉଁମାନେ ରସୁଲଗଡ଼ର ଅଛନ୍ତି କି ପଳାଶୁଣୀ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି କି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠୁ 5-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଆମର ନିଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ସେ ଆସି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ବେଶୀ ପଇସା ତୁମଠୁ ରଖିବେନି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ କାମ କରିକି ଆରାମସେ ଦେବେ। ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ରୁ 5-10 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ରସୁଲଗଡ଼, ପଳାଶୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ତାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ନାଁଟା ଭାଇ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ନାଁଟା? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆପଣ ଆସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଆସିକି 9776669335। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭଲ କାମ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛିଟା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକରେ ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। OSG ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ନମ୍ବର ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ରହିଲି OSG ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନମସ୍କାର। ଡେଫିନେଟଲି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଭାଇ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇକି ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଭାଇ
पूरा बुड़ीजा आम ना भाई लस हो गला ठीक अच्छे जब आम बिजनेस करचे 5 लाख 10 लाख इनवेस्ट करचे तो से जगह टेंशन रोचे तो टेंशन नहीं किसी ना 20% खर्च करके ट्रेनिंग नहीं गला आराम से निजर गोटे रोजगार करें जदि भी तुम दुकान न कर ग्यारंटी मुझे दूसरी तुमको प्लेसमेंट देवार व्यवस्था से मोर व्यवस्था अच्छे लाइफ रे केबे रिग्रेट न करंते आपण रिग्रेट के फील करें से ग्यारंटी मुझे देवी ठीक अच्छे कहीं बर्तमान एवं प्लेसमेंट मो पाखे एत अपरच्युनिटी अच्छी एत सब कंपनी मानकर माने दरकार पड़े आसिक टेक्नीशियन दरकार पड़ुचे तो बहुत बड़ प्लेसमेंट गोटे वैकेंसी अच्छी मो पाखे डिमांड हाई अछि सप्लाई कम अछि ना बस डिमांड हाई अच्छी बहुत किंतु टेक्नीशियन हम से ना ठीक अच्छे तो आप ट्रेनिंग नेला पर दुकान न कले भी आपको आराम से प्लेसमेंट मो तरफ मिल भल कंपनी मिल जोटि आपको आराम से कैरियर स्टार्ट कर जेम चले विजिट करिया बुले ओएसजी मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर।